ماش بالقدرات تاع بلادها، يأمنوا بالقدرات تاع الغير. هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد، نهار كامل هما ينتقدوا، معليش الانتقاد مليح، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى، ولكن ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة جابت توازنات في المنطقة. C'est un problème de dignité nationale. dignité nationale. واذكر الجزائر واسغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. هانا كبرنا هكا. اللي ما يعترفش ببلاده واش بقالو. اليوم دونك il y a eu la rencontre Wali gouvernement اللي بدات اليوم في داروا في كلوب دي بان d'ailleurs. La fameuse rencontre où est les gouvernements. Bon, où il était bon d'être un discours, il a profité de cette occasion, d'être un discours, etc. Wallah, son discours a été énormément axé sur le patriotisme. Où Lioum Abdelmajid Tebboune حب يعطي درس في الوطنية. يعني il a voulu donner vraiment une leçon de patriotisme. Il a visé clairement les opposants ou certains journalistes qui sont très très peu nombreux. Alors que tu vois en ce moment en Algérie, on n'est que nous les exilés qui continuons à parler, à s'exprimer, à critiquer, à dénoncer, à révéler. Algérie Part a été pratiquement le premier média censuré depuis juin 2019. Il est inaccessible depuis le territoire algérien. Et il faut malheureusement un VPN. Depuis juin 2019, cette situation n'a pas changé. Moi, je suis exilé à l'étranger parce que j'étais forcé de quitter mon pays et d'abandonner mon pays, une partie de ma famille pour venir s'installer en France, pour pouvoir continuer à exercer du journalisme indépendant. Moi, je parle pour nous, les Algérie Part, la communauté Tananara et Tekber, depuis, nous existons depuis mai 2017, en tant que média Algérie Part. Personnellement, je faisais du journalisme depuis pratiquement le 2005-2006. J'étais sur Algérie Focus à partir de 2011-2012, donc j'ai travaillé en Algérie. Je n'ai jamais vécu toute ma vie à l'étranger. C'est la première fois que je suis à l'étranger de manière permanente. Les autres opposants exilés, il y a des youtubeurs, il y a certains journalistes, il y a certains blogueurs, mais on est vraiment un groupe très limité parce que اليوم ما كاين حتى واحد اللي راهو يهدر ولا il peut s'exprimer ولا il peut dénoncer ولا il peut faire يعني de l'activisme politique ولا de manière indépendante réellement ما كاش. لا حياة لمن تنادي اليوم. كلش راهو حابس، اللي راهم في الحباس راهم في الحباس، اللي راهم خايفين راهم خايفين، لوطو سونسور. على كل شوف واش صار. L'Algérie est devenue une caserne. L'Algérie elle est divisée en deux. Une caserne d'un côté ou ce qu'on appelle une prison à ciel ouvert. Le nombre des journalistes qui sont incarcérés à côté عارفهم، le nombre des journalistes qui sont poursuivis à côté عارفهم، l'autocensure، les télévisions اللي غلقوهم، اللي ما غلقولهمش راهم يتبعوا لهم مشيتوا معاهم، والناس راهي خايفه، والاحزاب السياسيه كاع دارت يعني كوشيفو، كاع داروا كوشيفو، اللي ما داروش كوشيفو راهم في الحباس سي دي ديتنو دوبينيون. نسمع انا اليوم تبون يقول لك كاين ناس يظلوا ينتقدوا وقزموا الالجيري، قزموا الالجيري. نحب نرد له de manière très respectueuse. Parce que là, encore une fois, Tebboune en tant que personne, j'ai du respect pour lui. En tant que président de la République, qui a été désigné dans des conditions très troublantes et inappropriées pour l'histoire de notre pays, à savoir depuis les élections du 12 décembre 2019 qui ont été imposées, la manière le mode d'organisation de ces élections ont été imposés au peuple algérien, il y a la belle combien, ou une majorité à avoir vu ce qui s'est passé le 12 décembre 2019. Le peuple était dans les rues, n'était pas dans les urnes. Mais عليناش تبنا au président de la République كيقول باللي حنا قزمنا. يعني يدي الناس اللي تنتقد. Il fait référence peut-être à des gens comme moi, Algérie Part et d'autres qui essayent de continuer de militer ou là de travailler ou d'informer ou là de faire un travail de proximité pour parler de leur pays autrement que par la chita, le mensonge et les fake news. Moi, je réponds très respectueusement. J'aimerais bien qu'on définisse ce que c'est que le patriotisme, Fiblan. Il est temps de parler du patriotisme. Parce que l'Yom, il y a une crise de patriotisme. L'Yom, le patriotisme est devenu
un chiffon avec lequel on se permet de nettoyer toutes les saletés qui sont autour de nous. Le patriotisme n'est pas un chiffon, ce n'est pas un instrument et ce n'est pas un discours. Abdelmajid Tebboune يقول لك Abdelmajid Tebboune يقول لك راهم يقزموا في الجزائر. احنا ما ناش نقزموا في الجزائر. C'est pas de fermer sa gueule. Le patriotisme, ça n'a jamais été de faire de la chita. Le patriotisme, c'était faire des louanges, ou la chou'a, ندير لك الشعر يا الحاكم يا الرايس يا الشباب يا المليح يا اللي ناس ملاح يا اللي انت فور. C'est pas ça le patriotisme. يقول لك تبون الجيري راهي مليحة، قال كما قال اليوم دوفون لي والي عندنا اون فورس دو فراب كبيره وكيغيب بعض الجزائريين ما على بالهمش وعندنا والناس كاع مستعرفه بينا. شكون اللي راهم مستعرف بالجيري تاع اليوم؟ عطينا دي زيكزامبل خويا تبون. نقول لك حنا ماناش نقزموا في بلادنا، حنا نقزموا في لي ديريجون تاع بلادنا. سي با لا ميم شوز. Nous, on se bat contre les dirigeants actuels qui ne sont pas, même pas se battre, parce que moi je suis journaliste, je ne suis pas politicien, je me bats pas. Moi je me bats pour la vérité. Je me bats pas contre des gens. Moi je me bats pour qu'une information fiable, concrète, parvienne à mes compatriotes. On bat des cas à mes compatriotes de juger d'eux-mêmes. Je dénonce pas l'Algérie, je dénonce les dirigeants algériens. Je critique les dirigeants algériens. Il y a un فرق يا جماعة. L'Algérie ما يشتاعكم. Il faut que les dirigeants algériens, Tebboune, ou la Shengriha, ou le Premier ministre, ou le chef de يفهموا حاجة. L'Algérie ما راهيش ملكم. C'est notre pays. كاع نسالوا فيها الجزائر هذه خويا. Personne n'a le monopole de la définition précise ou la exacte de l'algérianité. Ce n'est pas à vous de définir qui est le bon Algérien, qui est le mauvais Algérien. Vous n'êtes pas le dépositaire de la vérité. اسمح لي خويا البلاد elle appartient à tous les Algériens. كاع ولاد بلادنا هنايا وحنا ولادها رانا نشوفوا بلي بلادنا ما راهيش مليحه. ولي زيكزامبل سون ليجيون. انا حبيت نقول لكم حاجه برك. Un message très clair aux dirigeants algériens. Le patriotisme n'est pas un discours. Le patriotisme n'est pas un slogan. Le patriotisme, ce n'est pas de la publicité. Le patriotisme, ya jama'a, c'est un engagement, c'est du travail, c'est des actes, c'est des résultats. ثم les résultats. التاريخ واش راح يشهد. انا قلت بون برك. التاريخ واش راح يشهد عليك. من à la fin de ton mandat, si rien n'est fait pour changer la situation actuelle. Crise de l'eau potable, 10 milliers de morts faute d'oxygène médical, pas de 10 milliers de morts faute de vaccination, des chômeurs et des gens suicidaires, parce qu'il n'y a pas de champs, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de perspective dans leur pays, des détenus d'opinion, des prisons pleines à craquer d'activistes et d'opposants politiques et de journalistes, des entreprises qui ont fait faillite, aucun projet, aucun méga projet, aucune nouvelle infrastructure. Si la liste elle est longue, c'est ça ce que l'histoire retiendra. C'est ça ce que l'histoire retiendra. Quant à des gens comme nous, l'histoire retiendra qu'on s'est battu, qu'on a essayé de dire la vérité, qu'on a essayé d'alerter, qu'on a نقولوا لكم يا ودي ردوا بالكم la troisième vague راح تجي, il y aura des milliers de morts. ما حبش تسمعونا. كنا نقول لكم faites la vaccination en extrême urgence, sinon on va le payer le prix très cher. كنتوا تسبوا فينا, تخونوا فينا. كنا نقول لكم attention aux dégâts de l'instabilité du dinar. كنتوا تسبوا فينا. كنا نقول لكم tel homme tel oligarque il est pourri يدوه الحبس. راهو يسرق. كنتوا تسبوا فينا. كنتوا تقولوا لنا بلي راك دير الشونطاج الغاشي. كنا نقول لكم بلي Sonatrach elle est en train d'être mal gérée, elle risque de causer beaucoup de pertes. Écoute, tu feras la fin du bilan de l'année 2020, il y a 4 ou 5 milliards de dollars de pertes. Ou dans l'année 2021, il y aura encore des pertes. Et l'Algérie n'arrive même pas à profiter de cette embellie des prix des hydrocarbures. Parce qu'on a abandonné l'investissement productif et le forage pour les travaux, pour l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements. هذه كاع كنا نقولوها. كنتو تسبوا فينا. كنتو تخونوا فينا. كنتو تقولوا لنا بلي نتوما أعداء الوطن. Et quand l'actualité nous donne raison, et quand l'histoire nous donne raison, et quand la réalité nous donne raison, on ne vous entend plus. Vous disparaissez. Là, 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 le patriotisme n'est pas un slogan. Au binetna, c'est l'histoire qui va juger. Au binetna, c'est l'histoire qui va juger. Mais attention, le tribunal de l'histoire m'a fait zarmater, m'a fait les juges algériens. L'histoire, elle rend des verdicts équitables, mais durs et sévères. Mais durs et sévères. Et celui qui est condamné par l'histoire, il sera jeté dans les oubliettes des mémoires des peuples. L'histoire, binetna.
الله يذكركم بالخير. انا ماذا يقول لي نضربوا انيس رحماني، نضربوا قناه النهار، نديروا حمله لي باج كاع واجدين، دراهم كاينين. ومن بعد يا خويا في شكون هو انستغرام دير لي سيلفي مع قاره ومع هذا اللي قلت لك عليه دوكا حفصي. ايه ايماجيني انت تضرب قناه ومن بعد دير لي سيلفي مع الخدامه تاعها. لا ما جاياش. عرفت كيفاه ولا في يدو. انا شوف انا ليسونسيال الشهر الداخل يكون قعرناه. درت مع امير خويا راه ينشط من جهته، صوفيا راه يتنشط من جهتها، عبدو الصمار خويا قال لي حاجه ما تخصك، دراهم خويا كاينين راهو يفرسي الجماعه. هذاك حسن ثاني تاعهم، هذاك عنده المدامه تاعو ثاني راه تخدم معاه، من بعد لها واحد لي جورناليست تاعو تما راهم يقرجوا واش كاين. قالت لك خويا انا عندي طواسا، عندي تصاور، عندي كوبي، نشوفوا كيف نلونسيهم. شوف يا نتفاهموا، يا يلونسيهم محمد عبد الله ولا يعطيهم امير، واحد من الزوج. انا جاب لي ربي لاباشا امير كر عطوها له هو اللي يلونسيها. هو راهو ناشط بزاف. فهمت، هو قال هو شوف هو الواجهه اللي مع انيس. هي نبداو نخدمو ديريكت. صح واش خويا لازم الملموس خويا، قبض دراهمك اخدم. ما قبضتش بدراهم انا ما نخدمش على الاعلام خويا، انا ما نخدمش على ما نقدرش نخلص من جيبي باه ندير سبونسور، ما نقدرش نكذب عليك. ما كاينش حاجه انا حاجبكم به. يعطيك الصحه، ما كاش باطل خويا. انا اسمع، انا تخدم بيا على مصلحه تاعك، وي انا ثاني نخدم خويا مصلحه تاعي على جيبي. هذه هي اللي رانا متفاهمين عليها. وانا ديجا بانا تسيقو هذيك واللي قومي عليا. هادي انا من بكري ما نفرجهاش خويا، نكذب عليك، من بكري ما نتفرجها، لا هي لا شروق لا بلاد لا تي في 3 ما نتفرجهمش كاع. انا راني نفعني مع الفيسبوك خويا، قال لي لقيت فيها خبزه تاع دراهم يا خويا راني معاكم. هي تاع دراهم خويا راني معاك. زيدك حاجه الامانه وانا غادي نبدا نخدم ان شاء الله. اسمع شوف غدوه نتلاقاو مع يكون انيسينا معنا. شوف نشوفوا شحال اللي راح يعطيك هو. واسمو عبدو تقراو في فرنسا، من نشوف مع من يبعث لنا، قال لي كاينه امانه يبعثها في البنكه، يبعثها مع مونيا ولا شو مع من يبعثها ليسونسيال. لو 15 مارس ان شاء الله نبداو فيها. مشات عليها. المهم كيما وصيتكم ما تعطيش كاع واش عندك. لا ما يديش ان شاء الله ندي ما عنده. انا المره انا حلفني كيما هكا سي بون صاي، غادي انا نعود ندي من عنده. عبدو واش راك معايا صافا؟ صافا لاباس مازال ما ديماريش، كان جمال نعيطك 5 ونص 6. خلاص كان واحد سمعت لا ريما اللي راه يدور دوك، كان لازم رجال تحت الرئيس ما على باليش ماهوش مليح راح يموت. لا كاش منها كاع راه لاباس عليه. بقى خدم مع مراه في ريما دوك غير يعيطوا لي قال لك سمعنا من كاش منها عاود جابوه قالوا مراه في صحه جيده. يا طيب يا انت على المعلومات خير تريبيا. هيا عشيه لازم سيدة قول لهم لازم تشكر الرئيس. شكر دعوة، شكر الرئيس مليح. يا طيب عشيه بصح لازم نتلاقاو باش نتفاهموا. لا لازم عندي واحد الاخر نعطيها لك، عندي الاخر نعطيها لك الاشياء في جيبي. وشنو راك تعمل في حاجه مليحه نقول لك حاجه مليحه بلا ما تدخلش في الديتاي. صافي من الديتاي. مليحه خلاص نتلاقاو اش نتلاقاو نجي بالعكس نتلاقاو العشيه. يا خلاص لازم فريمون لازم باش ندرسوا القضيه من الاخر باش نكمل. صح الفيرمي ما وليش بس والله ما نقدرش نريكيبيري حصلوني. ما عندي شوف راه عند الاورديناتور والورقه هذيك، ولا عند الاورديناتور والورقه تاع الفيرمي ويجيبوا لك، راه عنده عطيه الاورديناتور. ما رانيش الاورديناتور النيميرو التليفون تاعو ما حبيتش ندومونديو له قلت انا هكذاك. صح الورقه تاعك وين راهي اللي نحولك بها الفيرمي هذيك؟ كانت الترافابيليتي تاع الفيرمي تاعك، الورقه تاع الروتري وين راهي؟ راهي عندي هذه لا شياطي هذه. هيدي واش راك؟ الو عبدو صافا شويه؟ صافا لاباس، صافا انت بخير؟ انا معها انا نجم شغلي زونكيت الخدمه. لازم عندك بايري هذاك تعرفوا بايري محمد دخل فاطمه. خلاص غدوه نقعد. شو تقول غدوه باش نقول لك ما تلقاش.
والله حتى كيتلاقى ها هي خلاص نقول لك زيد على شكون لازم البيرمي تاعي راني حاصل من بلا البيرمي ولا راني حاصل على بالك ولا غير نسيتو هاكي مع الحل غدوه هذاك اللي سلك لك انا مع بلال انا بعثت لك حق بتاعك ما تبقاش باشو انت هذاك تاع الولاده اللي الحكم اللي نسيت فيرمي نقول له جبت عبدو السمار عبدو السمار عيط تقول قبل باجي البيرمي تاع عبدو السمار عبدو السمار ياك هكذا لا اسمي كومبلي عبد الرحمن وعندك عبد الرحمن سمار عبد الرحمن سمار او عندك الرشيد بشير الازرق هذاك داكور ها هي خلاص هذوك اللي قلتو خلاص باغي يغدو نديروا له الحفله تاعو دب راسك عندك دب راسك ها هي خلاص غدو نخرجوا له بليزيور دوسي ماشي غير هذا في الشاك وباغي سمانه كاع نديروا به الشاك سمانه نديروا فيه فيتون وخلاص ها نديروا به فيتون كاع انتو الجماعه راهم يسالوا على هذاك والحساب الجماعه راهم يسالوا على هذاك والحساب هيا خلاص هيا با سوسي سي نوتي سي اونجيستري وانا وياك نتلاقاو نسمع لك الحاجه لي داكور خو صح هيا سلمنا العائله لا ما صح اخويا. Pourquoi je fais tout ça? Moi, ma réponse, je pense que c'est la réponse de la majorité des autres youtubeurs, blogueurs, journalistes, militants qui continuent d'activer et de militer depuis l'étranger. Pourquoi? Parce que notre pays mérite mieux. بلادنا تستاهل كدر. صح بلادنا كبيرة. صح l'Algérie devrait être parmi les plus grandes nations du monde. Oui, l'Algérie, sa place est parmi les 50 voire les 30 meilleurs pays du monde. صح notre histoire glorieuse. Notre passé civilisationnel, la générosité de notre peuple, la richesse de notre culture aurait pu nous permettre d'être aujourd'hui un véritable pays développé, un pays exemplaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Hadé ou la raison de notre engagement. C'est cet amour pour la patrie, cette déception qui est en nous, cette peur, une inquiétude. بلادنا ما راهيش في حالة مليحة. ما راهيش كنش لقيناها في حالة مليحة. J'aurais aimé profiter de ma vie, j'aurais aimé écrire sur les animaux, écrire sur les oiseaux qui chantent, écrire sur la culture, écrire sur l'histoire. Moi, ça me fait pas plaisir de parler des problèmes de mon pays. Ça me fait pas plaisir de parler du sous-développement de mon pays. Ça me fait pas plaisir de raconter cela. Ça me fait pas plaisir. Et pourquoi ça me fait pas plaisir? Parce que je sais que mon pays mérite mieux. L'Algérie mérite mieux être bon. En proie au chaos politique et sécuritaire depuis l'intervention de l'OTAN en 2011, la Libye est encore loin de retrouver le chemin de l'unité et de la stabilité. Muammar Kadhafi a perdu toute légitimité comme dirigeant et il doit partir. Vous l'avez montré au monde, vous vous êtes débarrassé du dictateur et vous avez choisi la liberté. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort.